ଶ୍ଳୋକଟି ହେଉଛି ପ୍ରବିବେଶାଥ ରାମଷ୍ଟୁ ସ୍ୱବେଶ୍ମ ସୁଭୂଷିତମ୍ ପ୍ରହୃଷ୍ଟ ଜନସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ହ୍ରିୟା କିଞ୍ଚିତ୍ ଅବାଙ୍ଗୁଖ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଆନନ୍ଦିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ରାମ କୁତ୍ର ପ୍ରବିବେଶ, ରାମ କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ରାମ ସ୍ୱବେଶ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ କୀଦୃଶମ୍ ସ୍ୱବେଶ୍ମ ପ୍ରବିବେଶ? ସୁଭୂଷିତମ୍ ରାମ ସ୍ୱବେଶ୍ମ ପ୍ରବିବେଶ, ସୁଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ରାମ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କଥଂ ରାମସ୍ୟ ମୁଖମ୍ ଅବାଙ୍ଗୁଖ ଅଭବତ୍, କାହିଁକି ରାମଙ୍କର ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା? ରାମଙ୍କର ମୁଖ ହ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକଟି ହେଉଛି ଅଥ ସୀତା ସମୁତ୍ପତ୍ୟ ବ୍ୟପମାନା ଚ ତ୍ୱଂ ପତିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତଂ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମ୍। ଏହାପରେ ସୀତା ଥରି ଥରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ସେହି ପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କୀଦୃଶୀ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ଅପଶ୍ୟତ୍? କୀଦୃଶୀ ସୀତା? ପତିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍, ଥରି ଥରି ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ପୁଣି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ବ୍ୟପମାନା ସୀତା କୀଦୃଶମ୍ ପତିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍? ଅର୍ଥାତ୍ ଥରି ଥରି ସୀତା କିଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥରି ଥରି ସୀତା ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଲଜ୍ଜାର ଅଧୋମୁଖ ବଦନକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଳୋକଟି ହେଉଛି ତାଂ ଦୃଷ୍ଟା ସ ହି ଧର୍ମାତ୍ମା ନ ଶଶାକ ମନୋଗତମ୍ ତଂ ଶୋକଂ ରାଘବ ଷଢ଼ୁଂ ତତ ବିବୃତତାଂ ଗତଃ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଧାର୍ମିକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନୋଗତ ଦୁଃଖକୁ ସହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ କିଂ ଷଢ଼ୁଂ ଅସମର୍ଥ ଆସୀତ୍? ରାମ କ'ଣ ସହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ? ରାମ ଦୁଃଖକୁ ସହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ ହେଉଛି ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତ୍ୱଂ ପକ୍ଷିଣ୍ଣଂ ମସଣଂ ଆହୋ ଦୁଃଖାଭିସନ୍ତପ୍ତାଃ କିମିଦାନୀମିଦଂ ପ୍ରଭୋ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଳିନ ମୁଖ ଅତି ଦୁଃଖିତ ତଥା ଅସହ୍ୟ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଶୋକାକୁଳା ସୀତା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କ'ଣ? ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦୁଃଖାଭିସନ୍ତପ୍ତା ସୀତା କୀଦୃଶମ୍ ରାମଂ ଅପଶ୍ୟତ୍? ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ସୀତା ରାମଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ? ରାମଙ୍କୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ସ୍ୱେଦଯୁକ୍ତ ରାମଙ୍କୁ ସୀତା ଦେଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସୀତା କିମ୍ ଅଭବତ୍? ରାମସ୍ୟ ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସୀତା କିମ୍ ଅଭବତ୍? ରାମଙ୍କର ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନକୁ ଦେଖି ସୀତା କ'ଣ ହୋଇଗଲେ? ରାମଙ୍କର ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନକୁ ଦେଖି ସୀତା ଦୁଃଖାଭିସନ୍ତପ୍ତା ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ଯଥାସଜ୍ଜ କିମିଦାନୀମିଦଂ ତବ ଅପୂର୍ବ ମୁଖବର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ନ ପ୍ରହସଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକର ଆୟୋଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ପୂର୍ବର ମୁଖବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍
ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୁଖବର୍ଣ୍ଣରେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ? ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ରାମସ୍ୟ ମୁଖବର୍ଣ୍ଣ କୀଦୃଶ ଆସୀତ୍? ରାମଙ୍କର ମୁଖବର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ରାମସ୍ୟ ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସୀତା କିଂ ପୃଷ୍ଠବତୀ? ଓ ରାମସ୍ୟ ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସୀତା କିଂ ପୃଷ୍ଠବତୀ? ରାମଙ୍କର ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ଦେଖି ସୀତା କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ସେଭଳି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦୁଃଖାଭି ସନ୍ତପ୍ତା ସୀତା ବିଳପତ୍ନୀଂ ସୀତା କୀଦୃଶ ପତିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍? କାନ୍ଦୁଥିବା ସୀତା କିଭଳି ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲେ? ସେଇ ଏକ ଉତ୍ତର ଯେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ସେଦୁଯୁକ୍ତ ମୁଖକୁ ସୀତା ଦେଖିଥିଲେ। ବିଳପତ୍ନୀଂ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରମ୍ କିଂ ପୃଷ୍ଠବତୀ? ବିଳପତ୍ନୀଂ ସୀତା ରାମ। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦୁଃଖାଭି ସନ୍ତପ୍ତା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରମ୍ କିଂ ଅପୃଚ୍ଛତ୍ କିଂ ପୃଷ୍ଠବତୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଦୁଃଖାଭି ସନ୍ତପ୍ତା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ସଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅପୂର୍ବ ବା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁରେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି, ଇତିବ ବିଳପନ୍ତୀଂ ତାଂ ପ୍ରବାଚ ରଘୁନନ୍ଦନଃ ସୀତେ ତତ୍ର ଭବାଂସ୍ତାତଃ ପ୍ରବାଜୟତି ମାଂ ବନମ୍। ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହିପରି ବିଳାପ କରୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି କାନ୍ଦୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସୀତେ ପୂଜ୍ୟ ପିତା ଭବାଂସ୍ତାତ। ପୂଜ୍ୟ ପିତା, ତାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତା। ପୂଜ୍ୟ ପିତା ମୋତେ ବଣକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଳପନ୍ତୀଂ ସୀତାଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଂ ପ୍ରବାଚ? କାନ୍ଦୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ, ବିଳାପ କରୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ବିଳାପ କରୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ପୂଜ୍ୟ ପିତା ମୋତେ ବଣକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ବା ବନବାସ ଗମନ ପାଇଁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି, କୂଳେ ମହତି ସମ୍ଭୂତେ ଧର୍ମଜ୍ଞେ ଧର୍ମଚାରିଣୀ ଶୁଣୁ ଜାନକୀ ଜେନେଦଂ କ୍ରମେଣ ଆଦ୍ୟ ଗତମ। ଜେନେଦଂ କ୍ରମେଣାଦ୍ୟ ଗତଂ ମମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ହେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ଯେ, ସୀତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ଯେ ଧର୍ମପରାୟଣୀ ଧର୍ମଚାରିଣୀ ଜନକନନ୍ଦିନୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା ଶୁଣ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କା ଧର୍ମଚାରିଣୀ, କା ଧର୍ମଜ୍ଞେ, କା ମହତି କୂଳ ସମ୍ଭୂତେ? ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଧର୍ମଚାରିଣୀ, କିଏ ଧର୍ମଜ୍ଞା, କିଏ ମହତ କୂଳରେ ଜାତ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, କିଏ ଜାନକୀ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମଚାରିଣୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ ଏବଂ ଧର୍ମଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 8 ହେଉଛି, ରାଜ୍ञା ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ ପିତ୍ରା ଦଶରଥେନ ବେଇ କୈକେୟୀ ମମ ମାତ୍ରେ ତୁ ପୁରା ଦତୌ ମହାବରୌ।
ଏଠାରେ अर्थ ହେଉଛି पूर्वर सत्यनिष्ठ दृढ़ प्रतिज्ञाकारी पिता दशरथ मोर माता कैकेयी को दुईटी वर देइथिले। एठार प्रश्न आसिबो कह सत्य प्रतिज्ञा आसीत किए सत्य प्रतिज्ञाबद्ध होइथिले ना दशरथ सत्य प्रतिज्ञाबद्ध होइथिले। अन्य प्रश्न कह कैकेयी बरौ अर्थात किए कैकेयी को वर देइथिले दशरथ कैकेयी को वर देइथिले। दशरथ कौ बरौ कति बरौ कैकेयी अर्थात दशरथ केतोटी वर कैकेयी को देइथिले दशरथ दुईटी वर कैकेयी को देइथिले। परवर्ती श्लोक होछि तयाद्य मम सज्ज अस्मिन् अभिषेके नुपद्यते प्रचोदित स समय धर्मेण प्रति निर्जित। अर्थ होछि आज मोर ये अभिषेक उत्सव राजा दशरथ को उद्यम आयोजित होता बेले से धर्म दृष्टि आयत आनी से पूर्व समय को मन पकई दी वरदान निमंते प्रेरित करी थिले। यह अर्थ सेमती किसी प्रश्न है तथापि कह धर्मेण प्रति निर्जित ये धर्म प्रतिज्ञाबद्ध होते ना दशरथ धर्मेण प्रतिज्ञाबद्ध होते। परवर्ती श्लोक को जीवा श्लोक नंबर 10 चतुर्दश ही वर्षाणी वस्तव्यं दंड के मया पित्रा में भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजित। अर्थ होछि मु निश्चित भाव 14 वर्ष दंडकारण्य बास करी पुणी पिता भरत को युवराज पदर अभिषिक्त करिवे। एठारे प्रश्न कौन राम कति वर्षाणी दंडकारण्ये वस्तव्य उत्तर होछि रामचंद्र 14 वर्ष दंडकारण्य बास करिवे। दुईटी एटार प्रश्न आसीपारे राम कति वर्षाणी वन्य वस्तव्य रामचंद्र केते वर्ष वन बास करिवे रामचंद्र 14 वर्ष वन बास करिवे। राम कस्मिन् वने वस्तव्य राम केउं वन बास करिवे राम दंडका अरण्य बास करिवे। प्रश्न कह यौवराज्य नियोजित ना भरत यौवराज्य नियोजित अर्थात किए युवराज भाव नियोजित होइछन्ति ना भरत युवराज भाव नियोजित होइछन्ति। केन भरतम यौवराज्य नियोजित कहा द्वारा भरत युवराज भाव नियुक्त होइछन्ति ना पितांक द्वारा भरत यौवराज्य नियोजित। ये 10 श्लोकर प्रश्न एवं उत्तर। 11 नंबर श्लोकटी होछि विप्रियं न च कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। आर अर्थ होछि हे विदेह राजकन्या सीते केवल भरतंकर अप्रिय कार्य करिव नाही से राज्यर तथा कुलर मध्य राजा अटंती। एठारे प्रश्न का वैदेही किए वैदेही सीता होउछन्ति वैदेही। कथं सीतां वैदेही इति उच्यते कहीं सीता को वैदेही बोली कहुछि सीता विदेहर राजकन्या होइथिबारु ताको वैदेही कहुछि। अन्य एक प्रश्न कस्य विप्रिय न कर्तव्य इति राम अवदत् कहार अप्रिय करिब नाही बोली राम कहिले। विप्रिय शब्दर अर्थ होछि अप्रिय कहार अप्रिय करिब नाही बोली राम कहिले भरतंकर अप्रिय करिब नाही बोली राम कहिले। भरत कोयोह राजा
भवति भरत कौन दुईटीर राजा भरत होउचंती ये अयोध्या राज्यर राजा ये कूलर राजा। ये चला 11 नंबर श्लोक। 12 नंबर श्लोक होउची अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वयि वक्तव्यमिहैव भामिनि यथा बलिकं कुरुषे न कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वच मम। अर्थ होउची प्रिय मु निबिड़ अरण्य को जीवी हे सुंदरी तुमे एठारे ही बास करिवो जेपरी तुमे मोर कौनसी कथा को लंघन करिना सेपरी मोर एई कथा को मानिबो। एठारे प्रश्न आसिबो राम कीदृशं वनं गमिष्यति। राम किभଳି वन को जीवे राम महावन को जीवे। पूर्व प्रश्न थिला राम कीदृशं वनं वस्तव्यम कि वन रे वास करिवे। वस्तव्यम दंडकारण्य रे से वास करिवे किंतु एठारे एही श्लोकरे प्रश्न आसिबो राम कीदृशं वनं गमिष्यति। राम किपरि वन को जीवे राम महावन को गमन करिवे। एटा भामिनी शब्दर अर्थ होउछि सुंदरी। एवं एठारे ब्यलिकं शब्दर अर्थ होउछि अप्रिय। एठारे मध्य प्रश्न आसिपारे केशम ब्यलिकम न कुर्जात केउ मानकर अप्रिय करिवो नाही। उत्तर अन्य मानकर अप्रिय करिवो नाही बोली राम सीता को कहिसेंती। ता परवर्ती श्लोक होउछि 13 नंबर श्लोक। एठारे मु व्याख्या करिवि। 13 नंबर श्लोक होउछि को एवं मुक्ता तु वैदेही प्रियाया प्रियवादिनी प्रणया देव संक्रुधा भर्तारो मिदम ब्रवीति। आर अर्थ होउछि मधुर भाषिणी प्रियतमा सीता को रामचंद्र एपरी कहिबारु से प्रेमवशत क्रोध प्रकाश करी स्वामी को एपरी कहिले। एतिरे प्रश्न होउछि सीता राम कीदृशं संक्रोधा किभଳି सीता राम को रागिले। संक्रोधा ये क्रोध शब्दर अर्थ रागिले। एटा उत्तर होउछि प्रणय सहित क्रोध प्रणय मिशा क्रोध रे सीता रामचंद्र को कहिले। एठारे अनेक प्रश्न का प्रियवादिनी किए प्रियवादिनी ना सीता प्रियवादिनी अटंती। परवर्ती श्लोक 14 नंबर श्लोक किमिदं भाषते राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं तया जोत्पहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम। अर्थ होउछि हे रामचंद्र मते लघु बा क्षुद्र मन करी एपरी काहींकी कहउचंती। आपणक कथा शुणी मोर व्यर्थ हास जात होउछि। एठारे प्रश्न आसी पारे कह नरवरोत्तम किए नरवरोत्तम अटंती रामचंद्र नरवरोत्तम। रामचंद्र को नरवरोत्तम बोली संबोधन करछंती। 15 नंबर श्लोक होउछि आर्यपुत्र पितामाता भ्राता पुत्रस्थता स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजानः स्वं स्वं भाग्यम उपासते।
अर्थ होउछि हे स्वामी पिता माता भ्राता पुत्र सेहीपरि पुत्रवधू निजर पुण्य बा कृतकर्म भोग करी निज निजर भाग्य को आवरी काल काटिथांती। एठारे प्रश्न आसिबो पिता माता भ्राता पुत्र स्नुषा कस्य भाग्यं प्राप्नोति सबुଗୁଡ଼ିक लिखिपारे किंबा गोटे मध्य लिखिपारे सेगुड़िक बुझाऊँच स्नुषा स्नुषा कस्या भाग्यम प्राप्नोति अर्थ है पुत्रवधू कहार भाग्यफल भोग करे। भ्राता कस्य भाग्यम प्राप्नोति भाई कहार भाग्य लाभ करे। ये सबू एक समय नहीं प्रश्न करता है कि गोटे गोटे नहीं प्रश्न करे तार उत्तर होउछि से माने निज निजर कर्मफल भोग करती अर्थात निज निजर भाग्यफल को भोग करिथांती। किंतु तापर श्लोकटी होउछि भर्तुभाग्यं तु नार्यका प्राप्नोति पुरुष सभ अतश्चैवाहो मादिष्टा बने वस्तव्यमित्यपि अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ एकमात्र नारी स्वामीर भाग्य लाभ करे एणु बणरे बास करिब बोली एही आदेश मु मध्य पाई पारिछि। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ नारी स्वामीर भाग्यफल को लाभ करे तेणु बणरे बास करिबा पई मु आदेश पाई पारिछि पाई सारिछि कारण स्वामीर कर्मफल स्त्री भोग करे। एटार प्रश्न आसिबो भर्तुः भाग्यम का प्राप्नोति स्वामींकर भाग्य किए लाभ करे ना स्त्री स्वामींकर भाग्यफल लाभ करिथा। वीडियो लंबा हो जाउछि तेणु आज एतिकी जदि भल लगे थिबो किंबा किछि उपकृत होथिबो ता लाइक करिवो शेयर करिवो। चैनल टी होछि इन क्रिएशन रहुछि। धन्यवाद।